Maayong pagtan-aw na pod mga igsoon. Salamat na pod ta sa Ginoo sa gayon nga giatag niya kanako another opportunity that I can share to you the gospel of the Lord. Today magisgot ko may tungod nga how do we know that God is there? Unsa na to pagkahibalo nga naa gyud Dios? Ingon ang pulong sa Ginoo dinha sa Psalms chapter 19 verse 1 to 6. Siya ang kalangitan nagpadayag sa himaya sa Dios, ug ang kawanangan nagpakita sa iyang mga buhat. Ang matag adlaw nag-asoy niini ngadto sa sunod nga adlaw, ug ang matag gabii nagapadayag og kahibalo. Walay sulti o pulong nga gilitok o tingog nga nabati apan ang ilang kalanog madungog sa tibuok kalibutan. Ang ilang mga pulong milukop sa tanang dapit sa kalibutan. Didto sa langit gipahimutang sa Dios ang usa ka tulda alang sa adlaw. Sama kini sa usa ka malipayong pamanhunon nga migula siyang puloy-anan ug sa usa ka magdudula nga andam pagdagan sa lumba. Musubang kini sa silangan ug mosalop sa kasadpan, walay makalikay sa kainit niini. Gipadayag sa Dios nga diha nato makita nga siya naa gayud. Tungod kay wala gayoy sulti o pulong nga gilitok o tingog nga nabati apan ang ilang kalanog midungog sa tibuok kalibutan. Gi-emphasize sa Biblia nga naay Dios tungod kay nakita nato ang iyang gipangbuhat nga unsa ka maayo nga mga butang. No creation without creator. Walay nabuhat kung walay magbubuhat mga igsoon. Busa ato giyong tuhuan nga dunay Dios. Tungod kay nakita nato ug nagpadayag ang kinaiyahan nga dili matukib sa una-una sa tawo. And we can question also, who is God? And what is He like? Ingon diha sa Psalms chapter 90 verse 2 to 4. Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting thou art God. Thou turnest man to destruction, and sayest, Return ye, children of men, for 1,000 years in thy sight are but as yesterday when it passed, and as a watch in the night. Matod niya dinha may igsoon sa Psalm chapter 90 verse 2 to 4. Ginoo, ikaw sa kanunay mao ang among puloy-anan. Sa wala mo pabuhata ang kabukiran, ug sa wala panimo himua ang kalibutan, Dios ka na. Nagpakita mga igsoon nga wala pay nabuhat nining tanan dinhi sa kalibutan, ang Dios diha na. Tungod ang Dios maigsoon wala siya sinugdan ug walay katapusan. Ug wala pay nabuhat nining tanan, siya dinha na ug ang iyang pagka-Dios diha na. Walay sinugdan ug wala siya'y katapusan. Gisultihan mo ang mga tao sa pagbalik ngadto sa ilang gigikanan. Gipabalik mo sila sa abog. Busa makita pud nato kung giunsa pag-embasahe sa Bible nga ang tao gikan sa abog, kung mamatay pud siya, pauli pud siya sa abog. No other book nga nagisgot nini maigsoon kundili ang pulong lang sa Ginoo nga mao yang Biblia. Alang kanimo sama lang sa usa ka adlaw ang usa kalibo ka tuig, daw kagahapon lamang kung mulabay na kini. Sama sa mubong takna sa kagabion. Amen. So makita nato maigsoon nga ang Dios giyud mao nga siya nadaan. And the history of the beginning of heaven and earth is told. When did it all start and who was there? Ingon sa Genesis mga igsoon, in the beginning God created the heaven and the earth. So makita nato nga siya gayud ang nag-create maigsoon. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. But the Spirit of God moved upon the face of the waters. Apan ang Espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. And ang Ginoo maigsoon nasayod siya sa tanan because He is an omnipotent God.
He is an omnipresent God. He is an omniscient God. Gamhanan kayo siya. Nasayod siya sa tanan. Maigsoon. Walay natago sa Dios. Busa, how do we know that God is there? Because heavens declare the glory of God. Amen. And the Lord Jesus Christ was there. He is the Word. And even though sa pag-start sa creation maigsoon, naanadaan si Kristo. Ningon siya din sa John chapter 1 verse 1 to 5. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men, and the light shined darkness, and darkness comprehended it not. Sa sinugdan pa mao ang pulong, ug ang pulong mao ang Dios. Ingon din na sa John chapter 1 verse 14, og ang pulong nahimong tao. Kinsa man ang nahimong tao nga mao si Kristo. E nagpadayag ang Dios gikan sa sinugdan hangtod diha kang Kristo. Nga makita nato nga wala gayud maputol ang iyang himaya. Iyang gipadayag dili lang sa Old Testament maigsoon didto nila ni Moises, ni Abraham. Iyang gipadayag siyang bugtong anak nga mao si Kristo. Ingon niya din sa Hebrews chapter 1 verse 1 to 2. Ingon ang pulong sa Ginoo din na maigsoon nga klaro kayo sa karaang panahon ang Dios sa makadaghan ug sa nagkalain-laing paagi misulti sa atong mga katigulangan ngadto usab sa mga propeta. Apan niining katapusang mga adlaw siya misulti kanato pinaagi na sa iyang anak. Kinsa man na mao si Ginoong Hesukristo. Busa si Jesus Christ iyang gipreach nga na ang Dios og siya anak sa Dios. And siya pod maigsoon Dios. And what makes man different from the animals? And the Lord God formed man unto dust of the ground and breathed into it nostrils breath of life, and man became living soul. So ang tao maigsoon doon na siya kalag. Dili pareha sa animal nga wala. Busa linahi ang pagbuhat sa tao, special ang tao at tubangan sa Dios. That's why makita nato. And God gives man responsibilities and instructions. Ingon niya din sa Genesis chapter 2 verse 15 to 17. Genesis chapter 2 15 to 17. Ngon niya sa pulong sa Ginoo, unya gibutang sa Ginoong Dios ang tao sa tanaman sa Eden aron mo'y mag-atiman ug magbantay niini. Giingnan niya ang tao, makahimo ka pagkaon sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman, gawas sa kahoy nga naghatag sa kahibalo. Unsay maayo ug unsay dautan, kun mukaon ini ni anang adlaw mamatay kagayod. God give us freedom nga ang tao pwede siya mopili, gitagaan niya og responsibility, gitagaan niya og instruction. So maigsoon maayo kayo ang Dios tungod kay gihimo ta niya nga gitagaan ta niya og instruction, and gitagaan ta niya og mga responsibility, gitagaan ta niya og kagawasan. Ingana kamayo ang atong Dios maigsoon. And but ang tao maigsoon ni supak siya sa Dios. The sin of man cannot be blamed on God. Man's problem is on lust. So ang tao maigsoon tungod kay ni supak man siya sa Dios, no? Nawa ang iyang pagsalig sa Dios, o nawa ang iyang pagtuo sa Dios, so mituo siya ngadto sa dili iya sa Dios, mo ang demonyo maigsoon. That's why ningon ang James 1 chapter 13 verse 13, let no man say when he is tempted, I am tempted of God, for God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. Dili gyud mo tintal ang Dios maigsoon. That's why kung magpadaog kasi mong tentasyon, dili na iya sa Dios, iya na sa yawa maigsoon. Tungod kay ang Dios dili gyud siya mohatag og temptation sa tao. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Mao na tungod kung magpadala kasi mong kailibgon sa unod maigsoon, diha mosulod
ang tentasyon maigsoon. The first mention of the devil in the Bible, he is called the serpent. Adam and Eve are tempted. That's why maigsoon nga dinha nato makita nga ang Dios nagpadaya gayud kung unsa siya. That's why ngadto diha kaniya sa iyang pagsugod, pagbuhat niya sa tao, kauban niya ang iyang bugtong na anak nga mao si Ginoong Hesukristo. Niingon siya sa pulong sa Genesis nga magbuhat kitag tawo sama sa atong dagway. Naa siya ka istorya, dili lang siya nga usak, dili na siya ka istorya. That's why naa si Kristo niadto nga time maigsoon. Mo na nga dalaygon ang Dios nga nagpadayag siya mga pulong nga hangay gyud siya natong tuan tungod kay siya anaa gayud. Dili gayud nato siya matukib, walay tawo nga matukib niya ang pagkagamhanan sa Dios. Dili nimo madala naghuna-una maigsuon tungod kay ang Dios, he is an eternal God. Wala siya katapusan. Ug iyang gipadayag sa iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesukristo. Siya maong tinuod nga Dios, ingon sa 1 John 5:20 nga gipadayag ngani sa mga tao. Nagpakatao siya aron masayod ta nga siya nag-preach mahitungod kang sa Dios maigsoon. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Hinaot nga doon na pud mo'y nakuha karon sa atong gipanahisgutan nga kabuntagon. God bless us all.